पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ दिली। या ठिकाणी घेतली। हा कार्यक्रम भाजप जिल्हा कार्यालयात सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नेते मंडळींनी एकत्र बसून पाहिला। भाजपा जिल्हा कार्यालयामध्ये याप्रसंगी मोठी स्क्रीन लावण्यात आली होती। मोदीजी यांची शपथ पूर्ण होताच भाजपच्या विजयाच्या घोषणा कार्यकर्त्यांनी दिल्या। यावेळी लाडू एकमेकांना भरवून त्याचबरोबर फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी करत आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला। या प्रसंगी आयुष्मान योजना महाराष्ट्र राज्य प्रमुख ओमप्रकाश शेटे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव, प्रदेश सचिव महेश जाधव, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष सुजित भाऊ चव्हाण, बंडा साळुके, किशोर घाटगे, सुनील जाधव, अशोक देसाई, गायत्री राऊत, डॉक्टर राजवर्धन, विजय सूर्यवंशी, आशिष ढवळे, राजसिंह शेळके, एनडी जाधव, अनिरुद्ध कोल्हापुरे, नजीर देसाई, हर्षांक हर्डीकर यांच्यासह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। Sir Ammubai Patil English Medium School and Junior College. Pre-NDA Training Center, CBSE pattern and military pattern, approved by Government of Maharashtra. Sir Ammubai Patil English Medium School believes that a better future lies where and students can learn themselves. Graded excellent by state and CBSE pattern for systematic scholastic and co-scholastic work. At Sir Ammubai Patil English Medium School, academic subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially skilled and healthier students. Theories and concepts are well understood by performing scientific experiments on their own. At Sir Ammubai Patil English Medium School, we encourage students to think independently and develop their own skills. I want to become an aeronautical engineer. I want to become an athlete and win gold for our country. I want to be a IAS officer. When I grow up, I will build a school for poor children. Sir Ammubai Patil English Medium School and Junior College. Address: Gokul Shirgaon, Taluka Karved, District Kolhapur. 9326617509, 9371331176.